जय जगन्नाथ समस्त को मो नमस्कार मु संघमित्र आपण मानक स्वागत करुच्ची जयतु संस्कृतम यूट्यूब चैनल ताले जयतु संस्कृतम यूट्यूब परिवार समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज क्लास रे आज मुझे आसी आपण मानक पई बक कुलीरक कथा ये हूँ आमर पैसेज आ पैसेज रु बहुत सारा भूल होची बोली बहुत पिला कमेंट मध्य करथिल। तो आज ये पैसेज देखला पर आ भाबुची तमरो भूल हबनी कहीं आम पुंखानुपुंख भाव में पढ़ा। तो यहीटा पिले मोर पंचतंत्र रु आसी कौटा ना बक कुलीरक कथा। आज आम कौन पढ़िया पिले ना बक कुलीरक कथा। बक कुलीरक कथा ताले ये पिले आसी कौटू ना पंचतंत्र रु आसी। तुम्हें जानिछ पंचतंत्र किए रचना करछंती ना विष्णु शर्मा हाँ कि नहीं। विष्णु शर्मा जो विभिन्न पशुपक्षी मान कहानी माध्यम सी जो राजा आमर अमर कीर्ति महिलारप्य नामक नगरीर राजा अमर कीर्ति तांकर मूर्ख पुओ थिले उग्रशक्ति बहुशक्ति अनंत शक्ति। तो तांको से ए गप माध्यम पंडित करथिले किए ना विष्णु शर्मा। तेणुक ये नीति शिक्षा आसूची बुझीपारछ। तो से गप माध्यम से नीति शिक्षा करथिले पिला मानकु मनोरंजन मध्य करुथिले। तो ये पंचतंत्र रे पिले पांचटा तंत्र टिके मने रखिदब। कौन कौन पांचटा तंत्र गोटे आसला तुम मित्र भेद मित्र प्राप्ति काकोलुक्य तीन रे कौन पिले काकोलुक्य है चार रे अपरीक्षित कारक लब्ध प्रणाश एमती चारिटा तंत्र टिके मने रखिदब। आउ कहूनी केतबे कौन प्रश्न आसीजिव ना नहीं ताले ठीक अच्छे पिले। आज आम ये पंचतंत्र ये हूँ तुम जो पांचटा तंत्र रही से तंत्र भितर यहीटा तुम आसी गोटे तंत्र रु। तो आम आज पढ़ा बक कुलीरक कथा। एथिरो तुम कौन शिक्षा पाउच ना अति लोभ मृत्युर कारण जी बेसी लोभ करे से मृत्युर कारण। तेणुक से विषय आम पढ़ा। तो पैसेज पढ़ा पैसेज पढ़ी से आम सकारण विभक्ति करवा समास करवा कारक करवा जो प्रकृति प्रत्यय करवा और संधि करवा। आमर प्रश्न से ही आसूची ना नहीं। तो एबे आमे देखिबा हैला। ताले देखो पिले फास्ट आसला अस्ति कस्मिचित वन प्रदेशे नाना जलचर युक्त महत् सरह। ताले कोनोसी एक वन प्रदेश नाना जलचर युक्त माने नाना प्रकार जलपूर्ण बड़ पुष्करिणीटे थिला महत् सरह हैला बड़ पुष्करिणीटे थिला। तत्र च कृताश्रयः कश्चित् बकः वृद्धभावम् उपागतः मत्स्यान् व्यापादयितुम् असमर्थः। ताहले से जो पोखरी ठारे सेठारे मध्य गोटे कौन जो पोखरी जो से पोखरी रे आश्रय करी रहुतुबा कौन से एक बुढ़ा बग माने बगटी बुढ़ा हो जाइतिबारु माछ मारिबाकु असमर्थ थिला। वृद्ध भावम् उपागत से बुढ़ा हो जाइतिबारु माछ मानकु मारि पारु नथिला हैला। ततश्च तेणु क्षुत्खामकण्ठः सरस्तीरे उपविष्टः अश्रुप्रवाहे धरातलम् अभिषिञ्चन् रुरोद। तेणु से क्षुधारे भोकरे आतुर होइकी पुष्करिणी कूଳରେ सरस्तीरे पुष्करिणी कूଳରେ बसिकी अश्रु प्रवाहे माने कौन ता आखिरु जो लतक गड़ाई पोखरी कूଳରେ बसी आखिरु लतक गड़ाई धरातलम अभिषिञ्चन ताले माटी को ओदा करी कांदुथला। एति कथा बुझी पारिलो। तापरे आगो को चलो आगो पढ़ी देबा ता कहानी ओडिया अर्थटा तापरे ग्रामर करबा भल लागिवो हैला पिले मन देकी सुनिबो। ए जे के गोटे लाइक करिनो पिले लाइक करिवो शेयर करिवो कमेंट करिवो सब्सक्राइब करिया को भूलिबनी पिले। तापरे देखो से कांदुची किए ना बग जेतु से अर्थमर्थ माछ खाइबा पे। तापरे कोन हिची ना हाँ अथ कश्चित् कुलीरकः बहुजलचर समेत्य तस्य दुखेन दुखितः सादरम् उच्चे हैला सादरम् उच्चे मां किमद्य तोया नाहारवृत्तिः अनुष्ठीयते केवलम् अश्रुपूर्ण नेत्राभ्यां स निश्वासेन स्थियते हैला। ताले से कहउचंती कि एहा परे कोनोसी गोटे कंकड़ा एहा परे कोनोसी एक कुलीरक माने कोन पिले कंकड़ा कौन करिछि ना जलचर मानक सहित आसी बहु जलचर समेत तांको सहित आसी तार दुखेन दुखित दुखरे दुखित होई सादरम
ମାନେ ଆଦରର ସହିତ କହିଲା। ଇଏ ତୁମର କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ ସାଦରମ୍। ଆଗକୁ ଆମେ କାରକ ବିଭକ୍ତି ସବୁ କରିବା, ଆଗ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥଟା ଜାଣ। ସାଦରମ୍ ମାନେ ଆଦରର ସହିତ କହିଲା, ମାନେ ମାମୁଁ କି ମଧ୍ୟ ତୟା ନାହାର ବୃତ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିୟତେ। ମାମୁଁ ତମେ କ'ଣ ଏବେ ଆହାର ବୃତ୍ତି କରୁନାହ? କେବଳମ୍ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ରାଭ୍ୟାଂଶ ନିଶ୍ୱାସେନ ସ୍ଥିୟତେ। କେବଳ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇ ରହୁଛ। କିଏ କହୁଛି ପିଲେ? କଙ୍କଡ଼ା କହୁଛି। ତାପରେ ବଗ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖିବା ହେଲା। ବକ ଆହ, ତାହେଲେ ବଗ କହିଲା। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଆହର ପ୍ରାତିପଦିକ କ'ଣ, କେଉଁ ଧାତୁରେ ଆହ ଅଛି। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ପିଲେ ସମସ୍ତେ, ତମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ବଗ କହିଲା ସତ୍ୟମ୍ ଉପଲକ୍ଷିତମ୍ ଭବତା। ଏଇଟା ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକାଇଥିଲି ନା ପିଲେ, ଆଜି ଦେଖିବା ତାର କ'ଣ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହେଲା। ସତ୍ୟମ୍ ଉପଲକ୍ଷିତମ୍ ଭବତା, ହେ ପୁତ୍ର ସତ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ହେଲା। ମୟା ହି ମତ୍ସ୍ୟାଦନମ୍ ପ୍ରତି ପରମ ବୈରାଗ୍ୟେଣ ସାମ୍ପ୍ରତମ୍ ପ୍ରାୟ ଉପବେଶନମ୍ କୃତମ୍। ତାହେଲେ ସିଏ କହୁଛି ମାଛ ଖାଇବା ପ୍ରତି ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୈରାଗ ଆସିଯାଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଅନଶନ କରି ରହୁଛି। ମୁଁ ମାଛ ଟୋଟାଲ ଖାଉନି ହେଲା। ତେନ ଅହମ୍ ସମୀପ ଗତାନପି ମତ୍ସ୍ୟା ନ ଭକ୍ଷୟାମି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ମାଛମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖାଉ ନାହିଁ। ମତ୍ସ୍ୟା ନ ଭକ୍ଷୟାମି। କୁଲିରକଃ ତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ପ୍ରାହ। ତାହେଲେ କଙ୍କଡ଼ା ତାହା ଶୁଣିକି କହିଲା ହେ ମାମୁଁ କିମ୍ ତତ୍ ବୈରାଗ୍ୟ କାରଣମ୍। ତାହେଲେ ମାମୁଁ କହିଲ ସେ ବୈରାଗ୍ୟର କାରଣ କ'ଣ ହେଲା। ସ ଆହ, ସହ ମାନେ କହ, ବକହ, ବକହ ଆହ। ବଗ କହିଲା ହେ ପୁତ୍ର ମୁଁ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଲା, ଅହମ୍ ଅସ୍ମିନ୍ ସରସି ଜାତଃ ବୃଦ୍ଧିମ୍ ଗତଶ୍ଚ। ନା ହେ ବତ୍ସ ମୁଁ ଏଇ ସରସି ଏଇ ପୋଖରୀରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ବଢ଼ିଅଛି। ତତ୍ ମୟୈତତ୍ ଶ୍ରୁତମ୍ ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ବାର୍ଷିକୀ ଅନାବୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ୍ୟତେ। ତେବେ ମୁଁ ଏହା ଶୁଣିଲି ଯେ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ଷା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଅନାବୃଷ୍ଟି 12 ବର୍ଷ ହେବ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। କୁଲିରକଃ ଆହ ମାନେ କୁଲିରକ ଆହ କସ୍ମାତ୍ ଶ୍ରୁତମ୍ ହେଲା। କୁଲିରକ କହୁଛି କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଲ? କସ୍ମାତ୍ ଶ୍ରୁତମ୍। ବକ ଆହ, ବଗ କହିଲା ଦୈବଜ୍ଞ ମୁଖାତ୍। ଦୈବଜ୍ଞ ମୁଖାତ୍ ମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କଙ୍କ ମୁଖରୁ। ତଦେତତ୍ ସରଃ ସ୍ୱଳ୍ପତୟମ୍ ବର୍ତ୍ତତେ। ତେବେ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି ହେଲା। ସ୍ୱଳ୍ପ ତୋୟମ୍ ମାନେ ଜଳ, ତୋୟମ୍ ବର୍ତ୍ତତେ। ତାପରେ କହିଲା ଶୀଘ୍ରମ୍ ଶୁଷ୍କତାମ୍ ୟାସ୍ୟତି। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯିବ। अस्मिन् शुष्के यैः सहावं वृद्धिं गतः सदैव क्रीडितश्च ते सर्वे त्वया भावात् नाशं यास्यन्ति। ତାପରେ କହୁଛି ଶୀଘ୍ର ଏ ପାଣି ଶୁଖିଯିବ। କହିଲା ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷରୁ ଶୁଣିଲି କି ପୋଖରୀରେ ମାନେ କ'ଣ 12 ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ବି ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଛି ସିଏ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯିବ। ତମେ ସମସ୍ତେ ନାମ ନେବ। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛି? ବଗ ହେଲା। ଏହା ଶୁଖିଗଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବଢ଼ିଥିଲି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଥିଲି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ମରିଯିବେ। କହିଲା ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ବଢ଼ିଥିଲି, ଯାହା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଥିଲି ସେ ସମସ୍ତେ ତୟା ଭାବାତ୍ ଜଳ ଅଭାବରୁ ନାଶମ୍ ୟାସ୍ୟତି ହେଲା। ତାହେଲେ ତୟା ଭାବାତ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ହେତଉ ପଞ୍ଚମୀ। ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍, ହେତଉ ପଞ୍ଚମୀ ଆଉ ହେତଉ ତୃତୀୟା। ଏଇଟା ତ ତୟା ଭାବାତ୍ ପଞ୍ଚମୀ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ତମେ ମାରିବ ହେତଉ ତୃତୀୟା? ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କି ଜମା ନୁହଁ। ତାହେଲେ କାରଣଟା କ'ଣ ନା ଜଳ ଅଭାବରୁ ସମସ୍ତେ ନାଶ ଯିବେ। ଗ୍ରାମାର କରିବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ କରିବା ହେଲା। ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ ପିଲେ ତମର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତତେଷାଂ ବିୟୋଗମ୍ ଦ୍ରଷ୍ଟୁମ୍ ଅସମର୍ଥଃ। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର ବିୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଅସମର୍ଥ। କିଏ କହୁଛି ପିଲେ? ବଗ କହୁଛି। ତେନୈତତ୍ ପ୍ରାୟ ଉପବେଶନମ୍ କୃତମ୍। ତେଣୁ ଏହିପରି ମୁଁ ଅନଶନ କରିଛି, ବସିଛି ଚୁପଚାପ ହେଲା। ତାପରେ କହୁଛି କ'ଣ, ଅପିଚ ସାମ୍ପ୍ରତମ୍ ସର୍ବେଷାଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଳାଶୟାନାଂ ଜଲଚରା ଗୁରୁ ଜଳାଶୟେଷୁ ସ୍ୱ ଜନେ ନିୟନ୍ତେ। ଅତ୍ର ପୁନଃ ସରସିଏ ଜଲଚରାଃ ସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତାଃ ସନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଜଳଚରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲୋକମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଳ, ଯେଉଁଠି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି ତାକୁ ଗୁରୁ ଜଳାଶୟ ମାନେ ଅଧିକ ଜଳକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଲୋକ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଇ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯେଉଁ ଜଳଚରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା କିଏ କହିଲା?
ବଗ କହିଲା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଇଏ ବି 10ମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି। ବକ କୁଲିରକ କଥା 3ଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ଆସିବ। ଆଉ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ତାର ପାସେଜଟା ପଢ଼ିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସନ୍ଧି ସମାସ କାରକ ବିଭକ୍ତି ସବୁ ଆମେ କରିବା ହେଲା। ଏଠି ତ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ସବୁ, ତ ତୁମକୁ ପାସେଜ ଦେଖେଇକି ସବୁ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି। ସକାରଣ ବିଭକ୍ତିରେ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛ। ଆଉ ଆଜିଠୁ ଡାଉଟ୍ ଜମା ବି ହେବନି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖ ପିଲେ, ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ତାର ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ସବୁ ଦେଖିବା ହେଲା। ଯଦି ପିଲେ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ଦେଖିବା, ଆମର ଏଥିରେ ଭୁଲ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା, କର୍ମଣୀ ପ୍ରଥମା ନା ନାଇଁ, ତ ଆଉ ଭୁଲ ହେବନି। ହେତୁ ତୃତୀୟା, ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା, କରଣେ ତୃତୀୟା। ତ ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା କାରକ। ଅସ୍ତି କସ୍ମିଶ୍ଚିତ୍ ବନ ପ୍ରଦେଶ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଯେଉଁ ବନ ପ୍ରଦେଶ ରହିଲା ମାନେ କୌଣସି ଏକ ବନ ପ୍ରଦେଶରେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ସିଏ ନା ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ସରହ। ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ସରହ, ସରହଟା କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ନା କରଣେ ପ୍ରଥମା ନା ଯେଉଁ କର୍ମଣୀ ପ୍ରଥମା ହେଲା। ତାହେଲେ ସରହଟା କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ନା କର୍ମଣୀ ପ୍ରଥମା। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ এই ବାକ୍ୟରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛି ଅସ୍ତି କସ୍ମିଚିତ୍ ବନ ପ୍ରଦେଶେ ନାନା ଜଲଚରଯୁକ୍ତ ମହତ୍ ସରହ। ସରହ ପିଲେ ସରସ ଶବ୍ଦ, ସରହ ସରସୀ ସରାଂଶୀ ଏମିତି ତା ରୂପ ହେଉଛି ନା ନାଇଁ। ତ ସରହଟା ଏଇଠି ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ତମର ନା ଉକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ତମେ କହିବ କେମିତି ଜାଣିଲ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ଏମିତି ରହୁଛି, ସେଠି କର୍ମଣୀ ପ୍ରଥମା ହେଉଛି। ହଁ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାପଦଟା ଆମର ଯଦି କୃଦନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ, କ୍ରିୟାପଦଟା କୃଦନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ, ନଚେତ୍ ତଦ୍ଧିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ, ନଚେତ୍ ସମାସ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ, ନଚେତ୍ ତିଙ୍ଗନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ, ହେଲେ ସେଠି କର୍ମଟା ଉକ୍ତ ଥିବ। ଆମର କର୍ମଟା 4ଟା ଜାଗାରେ ଉକ୍ତ ହୁଏ। କେଉଁଠି? ତିଙ୍ଗନ୍ତରେ, କୃଦନ୍ତରେ, ତଦ୍ଧିତରେ, ସମାସରେ। କ୍ରିୟାପଦ ଯଦି ଏମିତି ଥିବ ତାହେଲେ ଆମର କର୍ମଟା ଉକ୍ତ ହୁଏ, ଉକ୍ତେ କର୍ମଣୀ ପ୍ରଥମା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲେ ଅସ୍ତି ଦେଇଛି। ଅସ୍ତିରେ ତମର କିଛି ଲାଗିଛି କି? ତମର ଇୟକ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ନା କୃଦନ୍ତର କିଛି ଅଛି ନା ତମର ତଦ୍ଧିତ ଲାଗିଛି ନା ସମାସ? କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସରହ ହେଇଗଲା ତମର କ'ଣ ନା ଉକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ବୁଝିପାରିଲ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଉକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇଦେବ ସରହ, 4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଦେବ, କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା, କର୍ମଣୀ ପ୍ରଥମା, କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? କନସେପ୍ଟ ଯଦି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ ପିଲେ, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଜିନିଷଟା ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ କାରକ ଏଠି ଦେଖିଲ ତମେ ବନ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ। ସରହ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସିବ ବକହ, ତତ୍ର ଚ କୃତାଶ୍ରୟ କଶ୍ଚିତ୍ ବକହ। ତାହେଲେ ଏଇ ବକହଟା ତମର କ'ଣ ହେବ? ଇଏ ବି ପିଲେ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ହେବ ହେଲା। କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ବକହ କ'ଣ ପିଲେ? କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ତାପରେ ଆସିଲା ମତ୍ସ୍ୟାନ୍। ମତ୍ସ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟାପାଦୟିତୁଂ ଅସମର୍ଥ, ନ ସମର୍ଥ ଅସମର୍ଥ ହେଲା। ତାହେଲେ ମତ୍ସ୍ୟାନ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଠି କର୍ମଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟା ହେଇଯିବ। ମତ୍ସ୍ୟାନ୍ଟା କ'ଣ ପିଲେ? କର୍ମଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟା। ବକହଟା ତମର କ'ଣ ହେଇଗଲା? କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ହେଲା। ତାପରେ ମତ୍ସ୍ୟାନ୍ କର୍ମଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟା ଗଲା। ତାପରେ ପିଲେ ସରସ୍ଥିରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଶ୍ରୁପ୍ରବାହୀ ଧରାତଲମ୍ ଅଭିସିଞ୍ଚନ ରୁରୋଧ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସରସ୍ଥିରେ, ସରର ତୀରରେ, ଇଏ ପିଲେ ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ। କ'ଣ ପିଲେ? ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ। ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି ପିଲେ, ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ପରେ ଖାତା ମୁଁ ହଁ ଆମ ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇଦେବି ପିଲେ PDFଟା, ସେଠୁ ଦେଖିଦେବ। ଆଉ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇନ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ, ସେଠି ସବୁକିଛି PDF ଲିଙ୍କ୍ ସବୁକିଛି ଆଭେଲେବଲ୍। ଓକେ। ତାହେଲେ ପିଲେ ସରସ୍ଥିରେ ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ। ଅଶ୍ରୁ ପ୍ରବାହୀ, ତାହେଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇକି ସେ ଅଶ୍ରୁ ପ୍ରବାହୀ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଅଶ୍ରୁ ପ୍ରବାହୀଟା ତୁମର କ'ଣ ଯିବ? ମାନେ ଲୋତକ ଧାରରେ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତୃତୀୟା। କେଉଁ ଭଳିଆ ତୃତୀୟା? ନା କରଣେ ତୃତୀୟା। ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି କରଣେ ତୃତୀୟା ହେଲା। ସିଏ ଯେଉଁ କହୁଛି କି ତମେ ଭୂମିକୁ ଓଦା କରୁଛ, ବୁଝିହେଲା କି ଓଦା କରି କାନ୍ଦୁଛ, ହଁ କି ନାହିଁ? କି ସେ କହିଲା ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ବସି ଲୋତକ ଗଡ଼ାଇ ମାଟି ଓଦା କରି କାନ୍ଦୁଛ। ଯେଉଁ ମାଟି ଯେଉଁ ଓଦା କରୁଛ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଓଦା କରୁଛ? ସାଧକ କ'ଣ ନା ଏଇ ଅଶ୍ରୁ ପ୍ରବାହୀ, ଏଇ ଆଖିର ଲୁହ, ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧକ। ୟା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ତମର କ'ଣ ହେଉଛି? ଯେଉଁ ଓଦା ହେଉଛି ଭୂମିଟା ହେଲା, ମାଟିଟା ଓଦା ହେଉଛି ଆଖିର ଲୁହ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ସାଧକ। ଯେମିତି ରାମେଣ ବାଣେନ ହୋତ ବାଲି,
ସାଧକ କିଏ? କେଉଁ ଦ୍ୱାରା ବାଳିକୁ ମରା ହେଲା? ନା ବାଣ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁକରି ସିଏ ହେଲା ତୁମର ସାଧକତମମ୍ କरणମ୍ ବା କରଣେ ତୃତୀୟା। ତେଣୁକରି ଅଶ୍ରୁପ୍ରଭା ଏଇଟା କରଣେ ତୃତୀୟା। ଏଠି ତୁମେ କରିବନି ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା, ସେଇଟା ତୁମର ହେବ ନାହିଁ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ହଉ, ତାପରେ ଆସିଲା ଧରାତଲମ୍। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ କ'ଣ? ଧରାତଳମ୍। ଧରାତଲମ୍ଟା ପିଲେ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। ଏଠି କ'ଣ? କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା, କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା ଧରାତଲମ୍। ଏତିକିରେ ତୁମର ଏତିକି ଥିଲା କ'ଣ? କାରକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପଟରେ ଦେଖିବା। ଏଇଥିରେ ଦେଖ, ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ପିଲେ। ଏଥିରେ ଅଛି କୁଲିର କହ ଅଥ କଶ୍ଚିତ୍। କୁଲିର କହ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲା ନା, କୁଲିର କହ ବହୁ ଜଲଚର ସମେତ। ତାହେଲେ ଏଠି କୁଲିର କଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଇଏ ହେଇଯିବ ତୁମର କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। କୁଲିର କଟା ପିଲେ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା, କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ ପିଲେ। ଏଠି କୁଲିର କହ ଗଲା କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ତସ୍ୟ ଅଥ କଶ୍ଚିତ୍ କୁଲିର କହ। ଏଠି ଦେଖ ତସ୍ୟ ଦୁଃଖେନ। ତାହେଲେ ତସ୍ୟଟା କ'ଣ ପିଲେ? ତୁମର ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ, ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ। ତସ୍ୟ ଦୁଃଖେନ, କସ୍ୟ ଦୁଃଖେନ, ପକସ୍ୟ ଦୁଃଖେନ। ହେଲା, ଦୁଃଖେନଟା କ'ଣ? ଦୁଃଖେନଟା ଯିବ ତୁମର ପ୍ରକୃତ୍ୟା ଦିଭ୍ୟ ତୃତୀୟା। ମନେ ରଖିବ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ସୁଖେନ ଦୁଃଖେନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରକୃତ୍ୟା ଦିଭ୍ୟ ତୃତୀୟା ହେଉଛି। କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରକୃତ୍ୟା ଦିଭ୍ୟୋ ତୃତୀୟା। ସବୁ ଜାଣିଛ ପିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ସାଦରମ୍ ଉଚ୍ଚେ। ସାଦରମ୍ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣେ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଯିଏ ବିଶେଷକୁ ବିଶେଷିତ କରେ, ଯେଉଁ ଇଏ ମାନେ ବିଶେଷଣଟା, ତାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣେ ଦ୍ୱିତୀୟା। କ'ଣ? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣେ ଦ୍ୱିତୀୟା। ସାଦରମ୍ ଉଚ୍ଚେ। ଯେମିତି ମେଘଦୂତରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୀତି କ'ଣ? ପ୍ରୀତି ପ୍ରମୁଖ ବଚନମ୍ ସ୍ୱାଗତମ୍ ବ୍ୟାଜହାର। ପ୍ରୀତି ପ୍ରମୁଖ ବଚନମ୍ କ'ଣ? ସେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣେ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଏଇଟା ସାଦରମ୍, ଇଏ ବି ପିଲେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣେ ଦ୍ୱିତୀୟା। ତାପରେ ଆସିଲା ମାମ୍। ମାମ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଥମା ଆଉ। ହେଲା, ତାପରେ ପିଲେ କିମଦ୍ୟ ତୟା ନାହାର ବୃତ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିୟତେ। ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିଥିଲି ପିଲେ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ତୟାଟା ଆସିବ, ଇଏ ଦେଖ କିମଦ୍ୟ ତୟା ନାହାର ବୃତ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିୟତେ। ଏଠି ତୁମର ତୟାର ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି, ଆହାର ବୃତ୍ତିର ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି। ଏଠି ପିଲେ ତୟାଟା ହେବ ତୁମର ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ହେଲା, ତୋମ୍ ଯୁବାମ୍ ଯୁବମ୍ ତ୍ୱାମ୍ ତା ଯୁବାମ୍ ବାମ୍ ଯୁଷ୍ମାନ୍ ବୋହ ତୋୟା ଯୁବାଭ୍ୟାମ୍ ଯୁଷ୍ମାଭି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ଯଦି କର୍ତ୍ତାଟା ତୁମର ଅନୁକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା ହେଇଗଲାଣି ପିଲେ, ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଇଏ ଅନୁକ୍ତ ହେଲା ମାନେ ସେଠି କର୍ମଟା ଉକ୍ତ ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆହାର ବୃତ୍ତି, ନ ଯୁକ୍ତ ଆହାର ବୃତ୍ତି ସନ୍ଧି ହେଇଛି, ଦୀର୍ଘ ସନ୍ଧି। ତାହେଲେ ଆହାରସ୍ୟ ବୃତ୍ତି, ଆହାର ବୃତ୍ତି, ସେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତାହେଲେ ଆହାର ବୃତ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି, ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା କେମିତି ହେଲା? ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା, କର୍ମଟା ଆମର 4ଟା ଜାଗାରେ ଉକ୍ତ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିୟତେ ରହିଲା, ଏଠି ତୁମର ୟକ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। ଅନୁ ଉପସର୍ଗ ସ୍ଥା ଧାତୁ ୟକ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇକି ଆତ୍ମନିପଦୀ। ଯେମିତି ପଟ ଧାତୁରୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ପଠ୍ୟତେ, ସେଇଟା କେମିତି? ପଟ ଧାତୁ ତାପରେ ୟତ୍ ଯେଉଁ ୟକ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିକି ଆତ୍ମନିପଦୀ ଭଳିଆ ରୂପ ନେଉଛ ନା ନାହିଁ? ସେଭଳିଆ ଅନୁଷ୍ଠିୟତେ ଏଇଟା ତୁମର ତିଙ୍ଗନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆହାର ବୃତ୍ତି ଏଇଟା କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା। ଇଏ କର୍ମ, ଯେହେତୁ ତିଙ୍ଗନ୍ତ ଯୁକ୍ତରେ ଆମର କର୍ମଟା ପ୍ରଧାନ ହେବ। ଆଉ ଏଠି କର୍ତ୍ତାଟା ଆମର ଅନୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲା, ତାହେଲେ ତୟା ହେଲା ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ଇଏ ତୁମେ କହିବ ଏଇଟା ଯଦି କରଣ କରିବା, ତୁମେ କେମିତି କର? ଯେମିତି ଅଶ୍ରୁ ପ୍ରଭା ହେଇ ଭୂମିକୁ ସେ ଓଦା କରୁଥିଲା। କରଣ କ'ଣ? ନା ସାଧକ କ'ଣ? ଅଶ୍ରୁ, ଲୋତକ ଝରାଇବା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ତୟା ତୁମ ଦ୍ୱାରା। ହେଲା, ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇଟା ତୟାଟା ତୁମର ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ଇଏ କିଛି ସାଧକ ନୁହେଁ। ହଉ, ତାପରେ ପିଲେ ଯିବା ଆଗକୁ। ଆହାର ବୃତ୍ତି ହିଁ ଉକ୍ତ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା ହେଲା। ହେଲା, ତାପରେ ସ୍ୱନିଶ୍ୱାସେନ ସ୍ତୀୟତେ। ଏଇଟା ଦେଖ, ସ୍ୱନିଶ୍ୱାସେନ ସ୍ତୀୟତେ, ଇଏ ପିଲେ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା ହେଇଯିବ। କ'ଣ? ମାନେ ତୁମ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ଖାଲି କ'ଣ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିକି ହିଁ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ଇଏ କିଛି ତୁମର ସାଧକ ହେଉନି, ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ନା ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲ, ବକ ଆହ। ଯେଉଁ ବକ ଆହ ବଶ୍ଚ, ଏଠି ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ, ବଶ୍ଚଟା ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସମ୍ବୋଧନେ ପ୍ରଥମା। ସତ୍ୟମ୍, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲି ନା ପିଲେ, ସତ୍ୟମ୍ ଉପଲକ୍ଷିତମ୍ ଭବତା।
ताले बहुत पिला राइट आंसर देथिलो मु आरोटा पचारथिली बोधे नाहार वृत्ति ही सब पिला राइट आंसर देथिलो कर्मणि प्रथमा समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद पिले समस्त राइट आंसर दउछ कि मु कहला परे तुम कमेंट रे लिखुछ भारी खुशी लागुची कि मो कथा को रेस्पॉन्स करूछ सुनुछ स्नेह अछि श्रद्धा अछि भल पाइबा अछि एमती आगो को बढ़ो पिले खुशी खुशी रे पढ़ो निश्चित तुम देखिबो लक्ष्य स्थल रे पहुँचबो पिले ताले सत्यम उपलक्षितम भवता ताले भवता तुम जानि सारलनि एटा अनुक्ते कर्तरी तृतीया भवताटा अनुक्त अछि हैला ये कोन अनुक्ते कर्तरी तृतीया भवता ताले एटी कर्म प्रधान ताले सत्यमटा हला कर्म से होची उक्ते कर्मणि प्रथमा तापर देखिबा ये कृदंत द्वारा प्रथमा ना तद्धित द्वारा ना समास द्वारा ना कोण द्वारा उपलक्षितम एटा पिले उपसर्ग लख धातु त प्रत्यय ताले ये कृदंत रे गला तेणुक तुम एटा कृदंत अच्छी तुम क्रियार तेणुक ये कर्ताटा तुम माने जो कर्मटा ये उक्त हम उक्ते कर्मणि प्रथमा ना तुम अनुक्ते कर्मणि द्वितीया होता है ताले बश्च है संबोधने प्रथमा सत्यम है उक्ते कर्मणि प्रथमा भवता है अनुक्ते कर्तरी तृतीया एटा सर्ट भिडियो भी बतई तापर आगो को चल मया ही मत्स्यादनम प्रति परम वैराग्यण सांप्रतम प्राय उपवेशनम कृतम ताले पिले एठी कहला कौन मत्स्यादनम देख मत्स्यादनम या तले गार दिया सकारण विभक्ति माने कारक से प्रति कहला तुम जानिच पिले प्रतिजोगे द्वितीया ताले एटा कौन हो प्रतिजोगे द्वितीया बुझी होची तापर आउ गोटे आसो पिले परम वैराग्यण ये जो परम वैराग्यण एटा तुम हेतु तृतीया कौन हो पिले हेतु तृतीया है एटा जो आसला हेतु तृतीया कौन सेटा ना परम वैराग्यण से कहला है ताले सेटा होची गोटे तुम हेतु बुझीपारच हेतु तृतीया रे से जीव तापरे देख से कहला ना कि माने कौन कारणटा कौन माने वैराग्यर कारण कौन हेतुटा कौन बुझीपारच जो मया ही मत्स्यादन प्रति परम वैराग्यण सांप्रतम प्राय उपवेशनम कृतम कहीं ना ये से कंकड़ा को कहला ना कंकड़ा कहला कहीं मामू तुम आउ खाऊन बसीच सी कहला माने कौन माछ खाइबा प्रति मोर अत्यंत वैराग्य आसी जाइए कहला किए कहला भोग कहला से कंकड़ा कौच से वैराग्यर कारण कौन है ताले परम वैराग्यण कारणटा कौन माने से कहला जो माने कारण कौन से कहला कि जो कौन कहला माने वैराग्यर कारण कौन से कहला कि यही पोखरी रे माने कौन मु बढ़ी ये कर मु खाऊनी ताले परम वैराग्यण है वैराग्य जो कहला परम वैराग्यण हूँ गोटे हेतु तेणुक हेतु तृतीया तापर जदि आम देखा अहम ये देला तेन अहम समीपगतानपि मत्स्यान न भक्ष्यामि ताले परम वैराग्य जोगु मु माछ मान को खाऊनी यहीटा ही मोर परम वैराग्य यहीटा ही मोर कारण तेणुक से गोटे हेतु है हेतु तृतीया है तुम मार कि हेतु पंचमी बोले एटा तृतीया अच्छी परम वैराग्यण बुझी होची तापर तेन युक्त अहम संधि होती ताले अहमटा कौन सी पिले कर्तरी प्रथमा कहीं ना ये तुम कर्ता सी है भक्ष्यामी ये किसी तुम लगे कृदंत तद्धित समास तिङन्त किसी लगे ताले एटा तुम कौन ना कर्तरी प्रथमा अहमटा कौन कि कर्तरी प्रथमा है मत्स्यान न भक्ष्यामि ये जदि कर्म माने कर्तरी प्रथमा मत्स्यानटा है कर्मणि द्वितीया ये नॉर्मल कर्मणि द्वितीया बुझीचे पिले तापर ये कहला कुलीर कह तत्श्रुत्वा प्राह मामटा हूँ संबोधन प्रथमा जानीपारुच तापर आसला गोटे कौन रे किम तद वैराग्य कारण ये तो गला अहम अस्मि सरसी जात हाँ ये देख अहम अस्मिन सरसी जात वृद्धि गतश्च ये जो सरसी माने कौन अधिकरण सप्तमी ये गला है तापरे मया गोटे कोटी अच्छी देख पिले मयाटा तुम कौन हम अनुक्त कर्तरी तृतीया है तापर ये देख पिले जो पुलीर कह आहो कस्मात् श्रुतम ताले बक ये जदि आम देखा बकटा हम तुम कर्तरी प्रथमा है बकटा कौन हो पिले कर्तरी प्रथमा कि दैवज्ञ मुखात ये हूँ अपादाने पंचमी है दैवज्ञ मुखा जो ज्योतिष मुखर शुणिली तापर आसब तदे तत् सरह स्वल्पतयम वर्तते
ये बाक्यटे जो देखिए सरह ये बोले कर्तरी प्रथमा सरह कौन हो कर्तरी प्रथमा आ वर्तते तो किसी तुम ना सेमती है माने कृदंत तद्धित समास सेमती किसी ना ये प्रत्यय लगे वर्तते ताले सरह है कर्तरी प्रथमा आउ शीघ्रम शुष्कता यास्यति शीघ्रमटा बोले क्रिया विशेषण द्वितीया जो यास्यति कौ भाया शीघ्रताम शुष्कता यास्यति क्रिया को विशेषित करुच्ची तेणुक ये क्रिया विशेषण द्वितीया तापर बोले अस्मिन् शुष्के ये देख आसब शीघ्रम क्रिया विशेषण द्वितीया गला शुष्के यहीटा तुम ऑप्शन दब भावे सप्तमी ना अधिकरण सप्तमी आउ किछि थिबो तो सी कौन कहला कि यही पोखरी जिते पानी माने अस्मिन् शुष्के ये पानी सुखीज यही सहाहम वृद्धिगत सदैव क्रीडितश्च ताले ये देख पिले टिके ताले पिले ये सी कह कि आमर जितेबले शुष्के माने भावे सप्तमी हम केमिति भावे सप्तमी हम तुम जानिच भावे सप्तमीटा सूर्य आसिले पद्म फुटिब है सूर्य उदिते पद्म विकसति गोटे क्रिया द्वारा आउ गोटे क्रिया लक्षित हेले आमे ताकू भावे सप्तमी कहती किंतु एठी से कौन कहूँ अस्मिन् शुष्के माने एई पोखरी जो सुखीगले पानी सुखीगले गोटे क्रिया है शुष्के जो मानक सहित माने यही सहाय वृद्धिगत जो मानक सहित मु बढ़ी एवं सदैव क्रीडित सबुबले खेलुली ते सर्वे से माने समस्ते पानी अभाव नाशम आसचंती से मैंने सब मरीजे ताले गोटे क्रिया है शुष्के पानी सुखी जबार सुखीगले से मैंने कौन सब मरीजे सूर्य आसिले पद्म फुटिब पानी सुखिले सब मरीजे गोटे क्रिया आ गोटे क्रिया लक्षित हो तेणुक भावे सप्तमी सूर्य आसिले पद्म फुटिब मन रखिदेव है देखिए परीक्षार केते पद्म फुटौच जना पड़ो पिले हौ पिले तापर आग को जीवा शुष्के गला तापर योहीटा तुम कौन पिले सहार्थे तृतीया केमिति ना योही सह अच्छी देख तुम जानिच पिले तृतीया विभक्ति में पढ़ी कारक सह साकम समम सार्धम जगरे कौन हुए पिले सह साकम समम सार्धम जगरे तृतीया आ गोटे से सह साकम समम नथिबो बिना भी तज्जगे अपि बोली गोटे सूत्र नथिले भी जदि आभास होतबो से बेले हमको फील होतबो ताहले भी सेठी तृतीया हबो ना नहीं ताहले एठी तुमर हो गला कौन योहीटा हो गला सह सहार्थे तृतीया बुझी होची पिले तापरे चलो सहार्थे तृतीया गला तापरे सहाय वृद्धिगत सदैव एटा तेटा पिले कौन हम ये हूँ कर्तरी प्रथमा सह तौ ते सर्वे कौन कर्तरी प्रथमा तया भावात जल अभाव नाश जीवे ताले जो तया भावातरा कौन जल अभाव से सब मरीजे ताले ये गोटे तुम हेतु हेतु पंचमी ये कौन पिले हेतु पंचमी जल अभाव मरीजे है तापर आसला आ गोटे देख तत् तेषाम वियोगम तेषाम माने एटा हूँ शेषे षष्ठी है तत् तेषाम वियोग द्रष्टुम असमर्थ मु देखिपारि ना तापर पिले कौन तेन तेन तत् प्राय उपवेशनम कृतम से मु उपवेशन करिछि ताले एठी तेनटा हो अनुक्त कर्तरी तृतीया तेन तत् प्राय उपवेशनम कृतम है आउ स्वल्प जलाशयानम ये जो आसला गोटे स्वल्प जलाशयानम ये हूँ तुम शेषे षष्ठी गुरु जलाशयसु ये हूँ अधिकरण सप्तमी शस्व जनई अनुक्त कर्तरी तृतीया है ये कौन अनुक्त कर्तरी तृतीया तापर आसब जलचराहा ये कौन बोले जलचराहाटा कर्तरी प्रथमा ये कौन होगा कर्तरी प्रथमा जलचराहा ये हूँ अनुक्त कर्तरी तृतीया शस्व जनई नियंते है ये गला कौन अनुक्त कर्तरी तृतीया जलचराहा कर्तरी प्रथमा यही पिले कारक बर्तमान चलो जी आम समास कारक भल लगे पिले बुझीपार कमेंट लिख बुझीपार कि नहीं है बर्तमान समास जो देखा पिले वन प्रदेश समास कौन हो पिले ये समास हो वनस्य प्रदेश तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष समास नाना जलचर युक्तम ये हो पिले तुम नाना जलचर ही उक्तम तृतीया तत्पुरुष है कृताश्रय माने कृत आश्रय कृत आश्रय एन सह बहुब्री समास विग्रह पकईदेव सी तापर आसला पिले कौन असमर्थ यहाँ असमर्थ न समर्थ असमर्थ नया तत्पुरुष तापर आसला कौन पिले जो वृद्ध भावम उपागतम वृद्ध भावम वृद्धस्य भाव तम षष्ठी तत्पुरुष है तापर क्षुत्काम कंठ यहाँ देख क्षुत्काम कंठ यस्य सह बहुब्री समास अन्य पदार्थ प्रधान से किए ना बग क्षुत्काम कंठ है सरस तीरे ताले सरस्य तीरम तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष अश्रु प्रवाहे अश्रुणाम प्रवाह तैहि है
षष्ठी तत्पुरुष। तापर धरा तलम धरायाः तलम षष्ठी तत्पुरुष। तापर आसला देख बहु जलचर समेत कौन बहु जलचर समेत ताहले बहु जलचरै समेत तृतीया तत्पुरुष। सादरम आदरेण सह वर्तमानम सादरम आदरर सहित कहला आदरेण सह वर्तमानम। आहार वृत्ति आहारस्य वृत्ति आहार वृत्ति षष्ठी तत्पुरुष। अश्रुपूर्णम अश्रुभिः पूर्णम तृतीया तत्पुरुष। सनिश्वासेन निश्वासेन सह वर्तमान बहुब्री समास है सह सहार्थक बहुब्री पिले। परम वैराग्येण कौन पिले तापर देख परम वैराग्येण परमम वैराग्यम तेन कर्मधारय। तापर वैराग्य कारणम वैराग्यस्य कारणम एठी वैराग्यस्य कारणम वैराग्य कारणम षष्ठी तत्पुरुष। अनावृष्टि न वृष्टि अनावृष्टि कौन न वृष्टि अनावृष्टि। तापर आसला पिले कौन दैवज्ञ मुखात दैवज्ञस्य मुखम तस्मात् षष्ठी तत्पुरुष से कही नथिबो ना दैवज्ञ मुखात है। तापर आसला पिले स्वल्प तोयम यस्मिन् तत् बहुब्री जोटी अल्प जल अच्छी एटा नुह पिले एटा स्वल्प तोयम है कौन हो स्वल्पम तोयम यस्मिन् तत् बहुब्री समास। तोया भावात तोयस्य अभाव तस्मात् षष्ठी तत्पुरुष जलर अभाव जोटी। असमर्थ न समर्थ असमर्थ एटा न समर्थ असमर्थ। नेक्स्ट स्वल्प जलाशयानाम ताले स्वल्प जलानाम आशय तेषाम है स्वल्प ये देख पिले यहाँ स्वल्प जलानाम आशय तेषाम एतिकी तुम थिला पिले कौन समास। आउट जलचराहा जले चरंती ये उपपद तत्पुरुष जलचराहा जले चरंती ये उपपद तत्पुरुष समासा। स्वजनै स्वस्वजनाः तैः स्वजनै शस्य जनाः तैः षष्ठी तत्पुरुष समास जलचरा उपपद तत्पुरुष समास। एटारू आसो पिले परीक्षा मन देखिए देखो। तापर जो भी पासेज आसू एमती नॉर्मल ही तुम आसो सब कारक समास संधि सब नॉर्मल पिले बेसी कष्ट आसबनी है। हाँ तापर देखा आम कौन तापर देखा संधि विच्छेद टी करदा प्रकृति प्रत्यय देखा। तापर पिले कस्मिचित जानिच कस्मिन् युक्त चित कस्मिचित कृताश्रय कृतयुक्त आश्रय कश्चित कह युक्त चित कश्चित। तापर पिले वृद्ध भावम बुझी होची ताले सेटा कौन हो माने वृद्ध भावम उपागत वृद्ध भावम युक्त उपागत एटा संयोग होइची वृद्ध भावम युक्त उपागत। तुम एठी देखि दियो सब जानि परिबो मु लिखि देछि गोटे जगार एठू तुम देखि दियो सेठी देखिबा अपेक्षा। तापर कृताश्रय कृतयुक्त आश्रय कश्चित कह युक्त चित विसर्ग संधि तुम जानिच त थ थिले दंतस च छ थिले तुमर कौन स होची पिले जो तालबेस ट ठ थिले मूर्धन्यस हो जाए विसर्गर तेणुक तत् ये जो कह युक्त चित विसर्ग अच्छी तेणुक मूर्धन्यस हो जाए च अच्छी बोले कश्चित वृद्ध भाव उपागत संयोग है ततश्च ततः युक्त च ततश्च सरस्तीरे सरह युक्त तीरे त अच्छी बोली दंतस होगा। संयुक्त एत्य समेत्य है इदम युक्त उच्चे इदम मुचे संयोग है न युक्त आहार वृत्ति नाहार वृत्ति ये हूँ तुम अकसबने दीर्घ। तापर आगु को देख केवलम अश्रुपूर्ण नेत्राभ्याम केवलम एटा कौन संयोग है मरे अमिशिक संपूर्ण म होगा केवलम अश्रुपूर्ण नेत्राभ्याम। सत्यम उपलक्षितम संयोग तेन युक्त अहम तेनाहम अकसबने दीर्घ। कुलीरकः तत् कुलीरकस्तत् अहम युक्त अस्मिन् अहम अस्मिन् मयि तत् मया युक्त एतत् एटा वृद्धि संधि आपरे ए होइतिले ओइ हे जे वृद्धि। संपद्यते संयुक्त पद्यते संपद्यते तत्युक्त एतत् तदेतत् सहयुक्त अहम सहाहम सदायुक्त एव सदैव कमेंट लिखिबो कौ संधि सदैव सदैवटा है। क्रीडितः च क्रीडितश्च तोययुक्त अभावात् तोयाभावात् तत्तेषां तत्युक्त तेषां है तत्तेषां तेन युक्त एतत् तेनैतत् जलचरास्ते जलचराः ते नियुक्त चिंताः निश्चिंताः एठी तुमर च अच्छी बोले टे मूर्धन्य जो कौन तालबेस होगा एटा मन रख पिले परीक्षा आसी जाऊँगी है। बर्तमान चल प्रकृति प्रत्यय कारक गला समास गला संधि गला प्रकृति प्रत्यय कौन कष्ट लगुच पिले केते सहज ना नहीं। युक्तम यूज धातुरे त प्रत्यय है युक्तम कृत क्रुयुक्त त कृत क्रुदंतर तुम पिले बेसी पढ़ त तबतु क्त्वा ल्यप शत्रु सानच एगुड़ा तुम बेसी आसूँ परीक्षा एगुड़ा बहुत पढ़ टे है घयटा भी
ତାର ଭାବଯୁକ୍ତ ଭାବଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଭୂ ଧାତୁରେ ଘୟ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ ତାର ଉପାଗତ ଉପ ଉପସର୍ଗ ମାନେ ଉପ ଉପସର୍ଗ ଉପସର୍ଗ ଗମ ଧାତୁ କ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗମରେ କ୍ତ ଗତ ତାହେଲେ ଉପାଗତ ଉପ ଉପା ବୁଝିହେଉଛି ବ୍ୟାପାଦୟିତୁମ୍ ଏଠି ବି ଉପସର୍ଗ ଉପସର୍ଗ ପଦ ଧାତୁ ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତାପରେ ତୁମୁନ ହେଇଛି ବ୍ୟାପାଦୟିତୁମ୍ ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ଉପବିଷ୍ଟ ଉପ ଉପସର୍ଗ ବିଷ ଧାତୁ କ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସବୁ କ'ଣ ମାତ୍ରା ବି ଠିକ୍ ମନେ ରଖିବ ସେ ଦେଇଥିବ ଉପାବିଷ୍ଟ କର ସେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ କ'ଣ ଦେଇଥିବ ଉପ ବିଷ ତ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପ ବିଷରେ ଦନ୍ତ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଥିବ ଦନ୍ତସ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ବା ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ଦେଇଥିବ ତେଣୁକରି ମାତ୍ରା ସବୁବେଳେ କେଉଁଟା କେଉଁଠି କେଉଁ ସ ହେଉଛି ମାତ୍ରା କ'ଣ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ପଢ଼ିକି ପୁରା ଜଳବତ ତରଳ କରିଦିଅ ପିଲେ ନହେଲେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ସଂସ୍କୃତର ଜାଣିଛ ପିଲେ ହଣତ ବିସର୍ଗ ହର୍ଷଇକାର ଦୀର୍ଘଇକାର ହର୍ଷଉକାର ଦୀର୍ଘଉକାର ଏଇଥିରେ ହିଁ 100 ଖେଳ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲା ମାନେ ପିଲେ ଜାଣିଥାଉ 100 ପିଲା ତଳକୁ ଖସିଯିବ ପଏଣ୍ଟରେ ବା ପିଲା କଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାର୍କ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ନା ନାଇଁ ହଉ उपाविष्ट गला पिले अभिसिंचन अभि उपसर्ग सिच धातु शत्रु प्रत्यय अभिसिंचन गच्छन गच्छन्त गच्छन्त से भाया समेत्य सम उपसर्ग उपसर्ग ई धातु ल्य प्रत्यय समेत्य ब्रुति ब्रुत धातुरे 3 ब्रुति ये नित्य स्त्रीलिंग हो जाए उपलक्षितम उपलक्षित उपलक्षितम उपवेशनम उप उपसर्ग विष धातु लीट प्रत्यय उपवेशनम है तुम प्रश्न पिले बच धातुरे लिउट प्रत्यय कौन हम कमेंट लिख बच धातुरे लिउट प्रत्यय कमेंट लिख श्रुत्वा श्रुजुक्त्वा कारणम क्रुजुक्त लिउट कारणम है क्रुजुक्त लिउट कारणम जात जनयुक्त जात वृद्धि वृद्धयुक्त 3 वृद्धि गत गमयुक्त गत श्रुजुक्त श्रुतम शुष्क शुष्युक्त शुष्क क्रीडयुक्त क्रीडित बुझे पिले शुष्रे पिले तो हो गला शुष्क आउ क्रीड धातुरे तो क्रीडित दृष्टम दृश धातुरे तुमुन दृष्टम क्रू धातुरे तो क्रुतम ताले एमिति पिले थिला एथिरे हमर कोन कोन थिला ना आमे सकारण विभक्ति पढ़िले समास पढ़िले आउ संधि पढ़िले प्रकृति प्रत्यय पढ़िले तुम एमिति आसुची आउ किछि तार विलोम पद कि शब्दर अर्थ मध्य सेमति आसुची तो मु फास्ट शब्दर तो अर्थ सब तुमको मु कहि देइची भावुची किसी असुविधा हेनी आ भिडियोटी को स्किप न करिकी प्रथम शेष जाए देखिब आम टेलीग्राम चैनल रे जोड़ी हो मु टेलीग्राम रे देदेवी कौन ए पीडीएफटा ताले आज एतिकी पिले आ बहुत पिला कमेंट करथिलो कि आम पासेज रु आणतु बुझी होची आपण पढ़ले भल बुझी होची सेति पई तुम कथा रक्षा करी मु नै आसिली आ मु चेष्टा करछि पुणी यार नेक्स्ट पैराग्राफ आनिया पई जदि वीडियो भल लागिथाय कमेंट लिखिबो कि हां मैम प्रकृतर भल लागिला आपण आर गुडा भी आणतु ताले मु नै आसीबि तुम पई आर दुईटा पैराग्राफ बककुलीर कथा 3टा पैराग्राफ रे सर जिवो गोटे पैराग्राफ गला आ दुईटा हेले सरी जिवो आज एतिकी पिले ताले विदाय दियो जय जगन्नाथ जय तो संस्कृतम जय तो भारतम समस्त को मोर नमस्कार।